ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмуразе. Имрӯз 4 апрел аст 2022. Курси имрӯза 1000 рубл русӣ баробар ба 145 сомону 50 дирам. Доллар бошад $100 1140 сомон баробар аст. Имрӯз пешкаши шумо мегардонем 4 гови гусаладори фурӯшӣ бо даставкаш. Харидору боша рақамое ки дар экран ҳаст занг мезанед. WhatsApp дорад, телефоншам кор мекунад. Говҳо қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Доставкаҳо ба тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳаст. Харидору боша занг бизанед, аз номи канали мо гап занед, муомилаи хушрӯ мекунанд. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед, якта лайка монед. Карпат 10 литр шираш аст. Якум гусилаш. که اهل آسانجوشه که چوچه شروع داره. این گسله سمنتا نار که دوشت 14,000 معامله داره. کمزای 10 لیتر شیر داره. گسله سیاه موده نه لیتر شیر داره. دویم گسلش این گسله موده نرخش باشد 13,000 معامله داره. اهل آسانجوش باشی دفکن داجی. این گو 10 لیتر زیاد شده دوست. 10 لیتر زیاد. دویم گسلش چی بیاری دا جف کنی؟ این چوچوش این گسلش نار